हिंदू धर्म रे काहींकी जरूरी अटे दाह संस्कार। सांगमानी जेतमळे कौनसी गोटिए मृत्यु घटी थाए सेतमळे दाह संस्कार करा जाई थाए। हेले हिंदू धर्म रे कौन पई जरूरी होई थाए दाह संस्कार। नमस्कार सांगमाने, एही दुनिया रे जदि किछि सत्य थाए तेबे ताहा हेउची आम मृत्यु। कारण जी एही दुनिया को आसे से दिने ना दिने एही दुनियारू विदाय मध्य देई थाए। यह निश्चिंत कारण जन्म जदि सत्य तेबे मृत्यु मध्य सत्य होई थाए। किंतु मनुष्य एही सत्य को जानी मध्य एही सत्यरू दौड़ी थाए। यार कारण हेउची मृत्युर रहस्य विषय रे सूचना न मिलिबा। यार वर्णन हिंदू धर्मर पुराण गरुड़ पुराण रे मध्य लेखा होईछि। आज आमे सेही गरुड़ पुराण रे मृत्युर रहस्य विषय रे कौन वर्णना करा जाइछि से विषय रे आलोचना करिबा। तेबे आसंतु जानि नेबा गरुड़ पुराण रे एही विषय रे कुहा जाइछि कि जेतेबेले जणे मनुष्य मृत्युर निकट हुई सेतेबेले तार शरीर रे अनेक रोग देखा देई थाए। से धीरे धीरे मृत्युर जाल रे बुणी होई जाए, किंतु तथापि बंचिबार लोभ को नहीं कष्ट भरा जीवन को अतिबाहित करि थाए एवं अंतिम समय रे सेही मनुष्य को समस्ते एका भली देखा जाती। भगवान श्रीकृष्ण गरुड़ को कहती जो मनुष्य निज जीवन रे केबे भी मिछ कुहे नहीं, कहा सहित छलना करे नहीं और आस्तिक एवं श्रद्धावान रही थाए, से सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त करि थाए। सांगमानी आजिकालीर लोक माने जेतेबेले सेमानंकर मरिबार बयस आसी जाउची ता परे मध्य सेमाने बंचिबा पई चेष्टा करुछंती। सेमाने मनरे भाबुछंती कि मु आउ किछि दिन बंचिबाकू चाहे, सेथिपई सेमाने कष्ट पाउछंती, सेमाने दुख पाउछंती। भगवान श्रीकृष्ण कहिछंती जेउ माने भगवानकर पूजा करुछंती, जेउ माने भगवानकर आराधना करुछंती सेमानंकू केबे भी हेले अधिक कष्टदायक मृत्यु आसीब नाही। सेही भली जेउ मनुष्य मिथ्यार सह जड़ित एवं मूर्खता करिथाए से निज अंतिम समय रे बहुत कष्टरे मृत्यु प्राप्त करिथाए। एमानंकु नेबा पई बाड़ी एवं दौड़ी सह जमदूत आसीथांती एवं यह देखि से व्यक्ति भयभीत होई मृत्यु लाभ करिथाए। जेतेबेले जमलोक को जाए सेठारु जमदेवता निज दूतंक सह पुण्य से स्थान को पठाई थांती। से निजर शरीर देखि प्रवेश करिबा पई चाहे किंतु करि पारे नाही एवं भोक शोषरे करुण क्रंदन मध्य करिथाए। सांगमाने जेउ माने निज जीवन रे अधिक मिछ कहउछंती, जेउ माने लोकमानंकु मिछ कहि ठकुछंती सेमानंकु बहुत खराब मृत्यु होइताए। सेमाने जमंकर दूत को देखि डरी जाई थांती आ सेमानंकर प्राणवायु छाड़ी जाई थाए। भगवान श्रीकृष्ण कहंती जेबे कौनसी मनुष्यर मृत्यु होइताए सेतेबेले ताकू घरर अगणारे गोबर रे लिपि ता उपरे राशि एवं कुश पकाइबा उचित। यह द्वारा से निजर समस्त पापरु मुक्त होई जाई थाए एवं कौनसी नकारात्मक शक्ति आसे नाही एवं परिवार रे समस्त सदस्य माने सही मृत व्यक्तिर मुखरे गंगा जल एवं तुलसी पत्र देदेवे एवं भगवान विष्णुक नाम नेबा उचित। यह द्वारा सही लोकटी को स्वर्ग प्राप्ति होइथाए। सही लोकटी को पुणी सही जगार ही जन्म मिली थाए जदि ता सहित एही बड़ी काम करा जाई थाए जाऊ तार जहाँ भी पाप कर्म थाए से पाप कर्म सबू धोई जाई थाए। सर्वपरे सही मृत व्यक्ति को बाउंसरे सुआई श्मशान को नहीं विधि पूर्वक रूपे शवदाह करिबा उचित। किंतु यह ध्यान देबा उचित कि जेउ स्थान रे शवदाह हेबो सेठारे कौनसी अन्य शवदाह होई नथिबा दरकार। जेबे शव अधा जली जाए सेतेबेले तार खोपड़ी को भांगी देबा उचित, कारण यह द्वारा सेमाने
ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଶବଦାହ ପରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କରିକି ହିଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଫଟେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ? କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଖପୁଡ଼ିକୁ ବାଉଁଶ ଦିହରେ ଖେଞ୍ଚିକିରି ଫଟେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଶବଦାହ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ତାକୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶବଦାହ କରିବାଟା ଉଚିତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହତ୍ୟା କଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ମୃଗ, ଅଶ୍ୱ ଏବଂ ଓଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁନା ଚୋରି କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେମାନେ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିବା ଆମ କର୍ମ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଭାବିଥାଉ ମନରେ କି ଆମେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି କିଛି କର୍ମ କରି ବସିଥାଉ ଯାହାକି ଆମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବହୁତ ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ। ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛେ, ଆମେ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୁଲଟି ଆମ ଜୀବନକୁ ନର୍କରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି, ସାନ ବଡ଼ଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାହିଁ କଥା କହିବାର ଅଛି, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବା। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିବା। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନେ, ଆମେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛେ, ଆମେ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛେ, ଆମେ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନେ। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି କାମ କରୁଛେ ଆମ ଜୀବନଟି ନର୍କ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ବି ବଞ୍ଚୁଛେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିପାରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।